Makapuso, nagikan sa super typhoon, nagina na bilang typhoon si Bagyo Goring. Wala na sang lugar sa pungsod, ngayara sa idalom sang tropical cyclone wind signal number 3 kag number 2. Pero nagapabilin sa gihapon ang wind signal number 1 sa Batanes, Babuyan Islands, northern kag eastern portion sang mainland Cagayan, eastern portion sang Isabela, northern kag central portion sang Aurora, Pulilio Islands, northern kag eastern portion sa Camarines Sur, kag northern portion sa Catanduanes. Nakitaan sang pag-asa ang mata sang bagyo 210 km sa sidlangan sang Kasiguran, Aurora. Dala sini ang hangin nga nagabaskog sang 175 km per hour. Base sa forecast track sang pag-asa, magapadayon si Bagyo Goring sa looping track o kung sa paglibot sini samtang yara sa Philippine Sea. Buwas posible nga magulag ini pa northwest nga direksyon, tugtog nga mag-agi o kung nga maglandfall sa Batanes sa Miyerkules. Sa amo man nga adlaw posible nga magsulod sa Philippine Area of Responsibility ang isa pagid ka bagyo nga tawgon sa local name nga si Hana. Sa karon isa ini ka tropical depression nga nakit-an 2,290 kilometers na sidlangan sang northern Luzon. Dala sini ang hangin nga nagabaskog sang 45 kilometers per hour. Wala pa sang epekto sa aton pungsod ang mga tropical depression si Bagyo Goring kag ang ginpabaskog nga hangin habagat ang nagapaulan subong sa pungsod. Bangod kay Bagyo Goring kag sa habagat mangin mabalod kag delikado sa magagmay nga sakayan pangdagat nga magpalawod sa northern coast sang Ilocos Norte kag mga dagat sakop sang Cagayan Valley Region, Aurora, Quezon Province, northern kag eastern coast ang Catanduanes, Masbate, lakip na ang Burias Island, southern coast ang Batangas, Mimaropa Region kag sang Western Visayas. Subong aga, lauman ang pagulan-ulan sa pila ka bahin sang northern central kag southern Luzon kag sa pila ka bahin sang Visayas kag Mindanao base sa rainfall forecast sang Metro Weather. Magapadayon ini kag manginlapnagon sa iban pagin nga bahin sang pungsod karon sa hapon. Posible ang heavy to intense rain sa pila ka lugar gani mangin alerto sa pagbaha o kung landslide.